Um tema pouco conhecido na Bíblia é que Jesus é descendente de uma mulher de mala vida. Hasta parece uma blasfêmia, pero é uma intrigante história real que a Bíblia nos apresenta para ensinar o poder da fé e das boas obras. Sou o irmão Alexandre Cavalcante e te vou contar hoje a história de Rahab, uma mulher que desafiou todas as expectativas. Te prometo que lo que ela hizo te deixará boquiaberto. Pero aqui há um enigma. Sabes que papel juega uma cuerda roja em todo isto? Quédate comigo hasta o final e descobrirás. Rahab não era uma mulher comum em Jericó. Em uma cidade onde a moral estava por los suelos, ela era vista como o mais baixo de lo baixo. Uma mulher de mala vida, sim, pero com uma astúcia e uma valentia como poucas ha existido. Rahab tinha uma casa para acoger a viajantes, assim como lo permitia o Código de Hammurabi. Um dia, se acercam a sua casa dois espias israelitas. Veniam para investigar a cidade de Jericó para invadir-la com os exércitos de los israelitas. Os homens batem a la puerta suavemente. Depois de alguns segundos, a porta se abre um pouquito. O rosto de Rahab aparece em la oscuridad e los mira com desconfiança. ¿Los dejará entrar? ¿Los rechazará? Aqui é onde a história toma um giro inesperado. Depois de uns segundos de silêncio sepulcral, Rahab le pergunta com voz suave, como quem disse um secreto. ¿Son ustedes los hebreos de los que tanto se habla? He oído de su Dios y de lo que hizo en Egipto. Entren rápido antes de que los vean. Los hombres se deslizam dentro de la casa e Rahab cerra a porta com rapidez e los guia a uma pequena habitação em la parte superior. Caleb então lhe pergunta, ¿por que nos ayudas? ¿Sabes que se te descubren podrás morir? Rahab se sienta, sua expressão é séria, pero há uma chispa de esperança em seus olhos. Ella responde, He visto el miedo en los ojos de la gente de Jericó. Todos sabemos que su Dios es poderoso. Las historias de las plagas en Egipto, del cruce del Mar Rojo, todo Jericó tiembla. Yo sé que su Dios les dará esta tierra. No quiero morir con todos los demás. Quiero vivir y que mi familia viva también. Por eso les pido, cuando tomen la ciudad, protejan a mi familia. Por el amor que tienen a su Dios, salven a mi familia. Yo le imploro. Cumpriremos nuestra promessa, Rahab. Deja colgado um cordão rojo em tu ventana e assim sabremos onde vives. E todos que estão dentro da casa serão salvados. Rahab respira aliviada e se põe de pé. Abraça aquele cordão que será a salvação de sua vida e de sua família e disse a los israelitas: Gracias. Ahora vayan, escóndanse en el tejado hasta que pase el peligro. Os homens subem ao tejado e aí se escondem entre os manojos de lino que haviam colocado ali. E nessa negociação peligrosa, se vê que Rahab, aunque despreciada, sabia jogar as cartas melhor que nadie. Pero seguro, ustedes perguntarão por quê. Todos os lugares elegiram a casa de esta mulher. Porque Rahab tinha algo que nadie mais em Jericó tinha. Rahab tinha fé. Fé em um Deus que ela nem sequer conhecia, pero que sabia que estava com o povo de Israel. E é aqui onde sua história empieza a desafiar todas as expectativas. As primeiras luzes do alba empezaram a iluminar as muralhas de Jericó. Desde a distância se escuta um rugido crescente, como um eco de um exército que se aproxima. Rahab, com seu rosto tenso, observa desde a ventana. É a força do exército de Israel. Por favor, que no me olviden, que no nos olviden. Dentro da casa, sua família está reunida. Os rostos refletem medo e esperança. La madre de Rahab la toma de la mano e disse: Hija, ¿estás segura que nos salvarán? Rahab assente com decisão, aunque seus olhos têm uma certa sombra de dúvida. Pero Rahab disse com voz firme: Lo harán. Ellos juraron por su Dios y su Dios cumple sus promesas. De repente, hermanos, um estruendo sacude a terra. El sonido é ensurdecedor.
como si la misma ciudad estuviera gritando. Las murallas de Jericó comienzan a requebrajarse y ante la mirada atónita de la familia de Rahab se desploman como si fueran murallas de arena. El padre de Rahab, lleno de asombro y miedo, grita: ¡Las murallas están cayendo! Rahab cerra los ojos, aférrase al cordón rojo. Fuera se escucha el clamor de la batalla, gritos, guerreros, estruendo, destrucción. La familia está apavorada, abrazados uno al otro en un canto de la sala, cuando la puerta se abre de golpe. Un grupo de soldados hebreos entra rápidamente con sus lanzas y con sus espadas. Cuando se precipitan sobre la familia, los gritos de horror se confunden con los brados de una persona que habla con autoridad. Este es el lugar, no lo toquen a ninguno de ellos. Era Josué. Los soldados bajan las armas inmediatamente. La familia respira aliviada. Ellos cumplieron, nos salvaron. Las mujeres se abrazan llorando de felicidad. Los soldados rodean a familia para protegerlos, mientras el caos continúa afuera. Rahab, con lágrimas, se acerca a Josué y dice: Señor, por un momento pensé que no vendrías, que seríamos todos destrozados. Josué le dice suavemente: el Dios de Israel nunca olvida sus promesas, Rahab. Has sido fiel y ahora tu vida y la de tu familia serán preservadas. Rahab sonríe con alivio. Mientras los soldados protegen su casa, les espera un nuevo futuro. Ella y su familia fueron salvados. Pero su historia no termina aquí. Rahab no solo sobrevivió, sino que se convirtió en uno de los antepasados directos del rey David y, por tanto, de nuestro Señor Jesucristo, como nos informa el Evangelio de San Mateo. Una mujer con un pasado oscuro, transformada por su fe y por su valor, dejando una huella indeleble en la historia de la salvación. Esta es Rahab. Y la próxima vez que veas una cuerda roja, recuerda, puede ser el símbolo de una promesa que cambia vidas. En su comentario al libro de los Jueces, Orígenes, un autor muy antiguo, interpreta que Jericó es el mundo. Y Rahab, ¿sabe qué es? Figura de la iglesia. Porque en medio de la destrucción del mundo, se salva quien está dentro de la iglesia. Esta cuerda roja en la ventana de Rahab simboliza la encarnación, Jesús que se hace hombre. Y él concluye así la necesidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Para que nosotros nos salvemos, es necesario estar en la iglesia. El hecho de que Rahab es una pecadora indica que, apesar de que existem pecadores dentro da própria igreja, infelizmente, aí está a salvação. Pois, como diz o antigo axioma, fora da igreja não há salvação. Amigo, ¿te gostou essa história? Não te pierdas nossas próximas histórias, onde exploraremos mais eventos da Bíblia que te surpreenderão. Nos vemos! E se todavia não has visto a história de Débora, dá clique aqui para verla e te vai a encantar. Salve Maria!